sean por siempre benditos y alabados. Mes chers frères et sœurs, je suis très heureuse de revenir ici à Murcia chez vous. Queridos hermanos y hermanas, estoy muy contenta de venir otra vez a Murcia con vosotros. Il y en a qui sont déjà venus et je reconnais aussi des pèlerins de Medjugorje. Hay algunos que ya vinieron la otra vez y también reconozco a gente que ha venido a Medjugorje. Et nous nous sentons vraiment en famille. Y estamos verdaderamente en familia. Alors je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur quelques messages importants donnés par la Vierge récemment. Hoy os querría comentar algunos mensajes que ha dado la Virgen recientemente. En sachant que moi je ne suis pas une voyante, mais je suis là-bas depuis 30 ans. Ya sabéis que yo no soy una de las que ve a la Virgen, yo no soy una vidente, pero vivo allí desde hace 30 años. Et j'ai à cœur de répandre les beaux messages que Marie nous donne pour le monde entier. Y me tomo muy en serio el poder extender por todo el mundo los mensajes que María está dando en Medjugorje. J'aimerais aujourd'hui particulièrement vous parler du message du 25 juin qui était le jour de l'anniversaire des 38 ans. Hoy me gustaría especialmente hablaros del mensaje del 25 de junio, que era el mensaje del aniversario de las apariciones. Alors je vais lire une partie du message et puis le commenter un peu. Voy a leeros una parte de ese mensaje y comentarlo un poquito. Chers enfants, nous dit Marie, je vous prépare au temps nouveau. Queridos hijos, nos dice María, os preparo para los nuevos tiempos. Qu'est-ce que c'est que ces temps nouveaux? ¿Qué quiere decir eso de los nuevos tiempos? En réalité, elle a déjà parlé un petit peu des temps nouveaux dans le passé, 2-3 fois. En realidad ya ha hablado un poco de los nuevos tiempos en el pasado 2 o 3 veces. Et elle a dit que ce serait un temps de paix que son cœur attend avec impatience. Y dijo, es un tiempo de paz que mi corazón espera con impaciencia. Elle a dit aussi que ce serait un temps de printemps. Y nos ha dicho también que será como una primavera, un tiempo de primavera. Un printemps, c'est-à-dire où tout renaît, tout devient plus frais, plus lumineux, coloré. En la primavera todo renace, todo está fresco, con color, todo está bonito. Alors est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de paix? ¿Pensáis que ahora estamos viviendo un tiempo de paz? Question. Qu'est-ce que vous en pensez? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Decir algo? Non. No, no estamos viviendo tiempos de paz. Ce nouveau temps sera vraiment nouveau. En cambio, esos nuevos tiempos que la Virgen nos dice serán verdaderamente nuevos. La voyante Myriana donne cet exemple de quelqu'un qui fait un déménagement. La vidente Miriana nos pone como ejemplo cuando uno se cambia de casa. Quand on fait le déménagement, on met toutes nos affaires dans des boîtes, dans des cartons, on déplace les meubles, on trouve la poussière. Cuando nos mudamos de casa, colocamos todo en cajas, sacamos todo de los armarios, movemos los muebles y hacemos polvo, está todo revuelto. On ne peut plus mettre les pieds par terre, c'est le chaos, c'est le désordre. Ya casi no se puede ni siquiera mover uno por la casa porque es un desastre, un desorden y un caos. Par contre, quand on rentre dans la nouvelle maison, tout est bien propre, en ordre, il fait bon vivre dans la nouvelle maison. Por el contrario, cuando llegamos a la casa nueva, pues está todo ordenado, todo limpio y da gusto vivir allí. Alors nous sommes dans ce temps de désordre et de chaos. Ahora estamos viviendo en ese tiempo de desorden y de caos. Et ça ne va pas durer. Pero eso no va a durar. Et quand la Vierge nous dit « je vous prépare pour les temps nouveaux », Cuando la Virgen nos dice, os estoy preparando para los nuevos tiempos, quand une maman prépare son enfant pour quelque chose, c'est pour que l'enfant vive cette chose. cuando una madre prepara a un hijo suyo para algo, es porque el niño va a vivir ese acontecimiento. Autrement dit, nous allons vivre, nous allons expérimenter ces temps nouveaux. Dicho de otra forma, nosotros vamos a experimentar y vivir esos tiempos nuevos. Et la Vierge nous demande, voilà, Y la Virgen nos pide pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière. para que vosotros seáis firmes en la fe y perseverantes en la oración. Qu'est-ce que c'est que la foi? ¿Qué es la fe? Ça ne suffit pas de dire « je crois que Dieu existe No es suficiente con decir yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, ». Parce que Satan aussi, il sait que Dieu existe. porque Satanás también sabe que Dios existe. Et Satan n'est pas un croyant. Pero no se puede decir que Satanás sea un creyente. Si on
veut dire l'adhésion. Si tomamos la palabra hebrea para fe, que es emoná, significa literalmente adhesión. Et l'adhésion, c'est quand on fait une seule chose, on fait corps avec quelqu'un ou quelque chose. Y la adhesión es cuando nos unimos tanto a alguien o a algo que hacemos un solo cuerpo con ese alguien o con ese algo. Par exemple, si vous avez un adhésif sur le carreau de votre voiture, et cet adhésif, il fait une seule chose avec la voiture. Imaginaos que le ponéis una pegatina al parabrisas de vuestro coche y esa pegatina forma parte ya del coche. Parce que si la voiture brûle, l'adhésif va brûler avec la voiture. Si un día el coche se quemara, también se quemaría la pegatina. Et si je dis je crois en Jésus, Y si yo digo creo en Jesús, ça veut dire je partage ce qu'il vit. quiere decir que yo comparto lo que Jesús vive. J'écoute ce qu'il dit, Escucho lo que dice je vis et je vibre avec lui, y vibro con él. je souffre de ce qui le fait souffrir, Lo que le hace sufrir también me hace sufrir a mí. ce qui le réjouit me réjouit aussi. Lo que alegra a Jesús también me alegra a mí. Nous sommes une seule réalité. Somos una realidad unida. Alors comment faire pour croire vraiment en Dieu? ¿Qué tenemos que hacer para de verdad creer en Dios? Ça fait 38 ans que la Vierge nous explique comment nous rapprocher de Dieu. Hace 38 años que la Virgen nos está explicando cómo nos tenemos que acercar a Dios. D'abord nous intéresser à ce qu'il dit, à sa parole, à la parole de l'Évangile. Lo primero es interesarnos por las palabras que Él dice, que la palabra de Dios es el Evangelio. Et puis bien sûr, vivre les sacrements, vivre toutes les interventions divines dans notre vie à travers les sacrements. Y también, claro está, vivir los sacramentos, es decir, vivir todas las intervenciones divinas que el Señor realiza en nosotros a través de los sacramentos. Et c'est pourquoi la Vierge elle nous prépare pour que nous soyons persévérants dans la prière. Por eso la Virgen nos prepara para que seamos perseverantes en la oración. Quelquefois, à cause de toutes les attractions du monde, nous avons délaissé la prière. Muchas veces o algunas veces, por culpa de las atracciones del mundo, descuidamos la oración. Comme dit la Vierge, vous avez du temps pour toutes choses, mais la prière en dernier. Nos dice la Virgen, tenéis tiempo para todo, menos para la oración, que lo dejáis para lo último. La Vierge nous demande de prier davantage chaque jour. La Virgen nos pide que recemos más cada día. Elle nous dit que la prière, c'est la plus grande joie et le désir du cœur de l'homme. Nos dice la Virgen, la oración es la mayor alegría y el deseo mayor del corazón del hombre. Parce que dans la prière, Dieu se communique à nous. Porque en la oración Dios se comunica con nosotros. Bien sûr, la prière avec le cœur. Naturalmente estamos hablando de la oración con el corazón. Vous savez, aujourd'hui, le cœur de l'homme est vide. La Vierge nous dit, je vous regarde et je vois que vos cœurs sont vides. Hoy en día los hombres de las personas están vacíos. La Virgen nos dice, os miro y veo que vuestros corazones están vacíos. Et le vide est une torture pour le cœur de l'homme parce que nous sommes faits pour la plénitude. Y el vacío es una tortura para el corazón humano porque nosotros hemos sido creados para la plenitud. Et nous sommes faits pour avoir un cœur rempli de la présence de Dieu. Y hemos sido hechos para tener el corazón lleno de la presencia del Señor. Et notre joie au ciel sera d'être complètement unis à Dieu. Nuestra felicidad, nuestra alegría en el cielo será estar completamente unidos a Dios. Et la prière, c'est le début de la joie du ciel. Y la oración es el comienzo de la alegría del cielo. Parce que c'est dans l'unité avec Dieu qu'on trouve la joie la plus profonde. Porque es en la unidad con Dios donde encontramos la alegría, la felicidad profunda. Et aujourd'hui, on cherche beaucoup de satisfaction de nos désirs, de nos attractions dans des choses vaines et creuses du monde. Y hoy en día buscamos muchas satisfacciones, muchas distracciones en las cosas del mundo que son huecas y vacías. C'est pour ça que tant de jeunes, à cause du vide, se tournent vers la drogue, l'alcool, la sexualité déviée, etc. Por eso hay muchos jóvenes que experimentan ese vacío y entonces se vuelven hacia el alcohol, las drogas, la sexualidad desordenada. C'est parce que le vide est insupportable. Porque el vacío interior es insoportable. Et la prière avec le cœur est comme cette arrivée d'eau, si vous voulez, ce tuyau d'eau vive qui part des richesses de Dieu pour remplir notre cœur. Y la oración con el corazón es como una acequia
que nos trae a nuestro corazón todas las riquezas que vienen de Dios. Et ainsi, dans le goutte à goutte de la prière, nous nous remplissons de la joie et de la paix de Dieu. Y así, con el gota a gota de la oración, nosotros nos llenamos de la paz y de la alegría del Señor. Vous avez remarqué que des gens qui priaient beaucoup avec le cœur ont le regard lumineux. A lo mejor habéis podido ver a la gente que reza mucho con el corazón, que tiene una mirada luminosa. Et puis la Vierge nous demande aussi de prier en famille, Y también la Virgen nos pide que recemos en familia, parce que, dit-elle, aujourd'hui, Satan, comme jamais encore auparavant, veut détruire vos familles. porque ella nos dice, hoy en día Satanás, como nunca antes, quiere destruir vuestras familias. Et la prière avec le cœur, la prière en famille est le remède pour l'empêcher de détruire. Y la oración con el corazón y la oración en familia es el remedio para impedirle a Satanás que destruya nuestras familias. Priez chaque jour à la maison, ensemble, avec votre famille. Rezad cada día juntos en casa con vuestra familia. Parce que quand vous priez ensemble, Jésus arrive au milieu de vous dans votre famille. Porque cuando rezáis juntos, Jesús llega en medio de vosotros a vuestra familia. Le but de la prière ensemble, c'est de faire arriver Jésus. El objetivo de rezar juntos es hacer que Jesús venga a nosotros, que llegue. Je suis sûre que tous vous avez le désir que Jésus habite dans votre maison. Estoy segura de que todos vosotros deseáis que Jesús viva con vosotros en vuestra casa. Et si vous priez ensemble chaque jour, il va habiter chez vous. Y si rezáis juntos cada día, Jesús vivirá con vosotros Et il va faire une œuvre divine au milieu de vous. y hará una obra divina en medio de vosotros. Il va donner sa paix, sa joie, sa réconciliation, sa miséricorde. Dará su paz, su reconciliación, su misericordia, su luz, Et particulièrement, il va unir les cœurs. y especialmente unirá los corazones de la familia. Qui n'a pas rêvé d'avoir une famille où tout le monde s'aime énormément? ¿Quién no ha soñado tener una familia en la que todos se quieran muchísimo? Eh bien, c'est Jésus qui peut faire ça, El único que puede hacer eso es Jesús, à travers votre prière ensemble. a través de vuestra oración juntos. Et quand Jésus habite dans votre maison, il fait la garde. Y cuando Jesús vive en vuestra casa, hace guardia. Alors quand Satan vient pour détruire votre famille, Cuando Satanás viene para destruir vuestra familia, il voit que Jésus a déjà occupé la place, ve que Jesús está allí velando, ha ocupado ya el lugar, il est terrorisé par Jésus et il s'en va. y el diablo queda aterrorizado por Jesús y se va. C'est simple. Es sencillo. Mais vous pouvez avoir beaucoup de belles choses dans votre famille, des beaux meubles, beaucoup d'argent, beaucoup de beauté. S'il n'y a pas Jésus, vous n'avez rien. Podéis tener cosas preciosas en vuestra familia, una casa muy bonita, todo muy bien ordenado, todo estupendo, pero si no tenéis a Jesús, en realidad no tenéis nada. C'est Jésus qui empêche Satan de venir. Es Jesús el que impide que Satanás esté allí. Voilà. Nadie más puede hacer eso. Alors, je vous prépare au temps nouveau pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière, de sorte que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous. La Virgen nos dice, os preparo para los nuevos tiempos, para que seáis firmes en la fe y perseverantes en la oración, a fin de que el Espíritu Santo pueda obrar en vosotros. Alors, le Saint-Esprit, on l'appelle par notre fidélité à Dieu, on l'appelle. Cuando nosotros somos fieles al Señor, estamos llamando al Espíritu Santo. Et cet esprit, il travaille. Y el Espíritu Santo trabaja. Et elle nous dit, alors qu'il agit au temps venir, et qu'il va renouveler la face de la terre. Y el Espíritu Santo va a renovar la faz de la tierra. Dans les temps nouveaux, le Saint-Esprit renouvellera la face de la terre. En los nuevos tiempos, el Espíritu Santo renovará la faz de la tierra. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la nature. Hoy en día estamos cargándonos el planeta, la naturaleza. Vous avez su ce qui va encore un nouveau Tchernobyl en Russie, vous avez vu ce qui se Hace passe, poco ha habido un accidente nuclear en Rusia, vous avez vu... todos estos terremotos, todos los desastres naturales que tenemos. Oui, mais même l'homme aussi détruit. En tout cas, dans les nouveaux temps, la nature sera changée, sera renouvelée. En los nuevos tiempos también la naturaleza será renovada, será cambiada.
L'air sera pur, l'eau sera pure. Tendremos un aire puro, un agua pura. Il n'y aura plus de terrain vague et de stérilité. Ya no tendremos en sitios estériles, sitios sin cultivar. Alors je voudrais vous donner une petite fenêtre comme une information, disons une idée que la Vierge nous a donnée sur comment sera le temps nouveau. La Virgen nos ha abierto una ventanita para que podamos asomarnos y ver cómo serán esos tiempos nuevos, y os va a explicar un poco sobre Manuel. Alors en 1984, le 5 août exactement, il s'est passé quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire du monde. En el 5 de agosto de 1984 sucedió una cosa absolutamente excepcional en la historia del mundo, en Medjugorje. Quelques jours avant le 5 août 84, la Vierge avait révélé aux voyants qu'elle était née le 5 août, donc c'était son anniversaire le 5 août. Unos días antes del 5 de agosto de aquel año del 1984, la Virgen les dijo a los videntes que su cumpleaños era en realidad el 5 de agosto. On fête la nativité de Marie le 8 septembre, mais c'est une fête liturgique. Nosotros en la Iglesia celebramos la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, pero es una fiesta litúrgica. Y la Virgen dijo que no tenía por qué corresponder con su cumpleaños, que era el 5 de agosto. Voilà. Quelques jours avant le 5 août, elle a demandé à tout le village de jeûner, de prier pour se préparer à cette grande fête. Unos días antes de ese 5 de agosto le pidió a todo el pueblo de Medjugorje que se preparara ayunando y orando para ese día. Parce que ce jour-là, elle avait 2000 ans. Porque ese día cumplía 2000 años. Sans rides, voilà. Sin arrugas, tan guapa como siempre, pero cumplía 2000 años. Alors, la veille de ce jour-là, il y avait une assemblée de prière avec le groupe de prière du village. La víspera de aquel día había una reunión de oración con el grupo de oración del pueblo. Et pendant la prière, une des voyantes a vu Satan par terre. Y durante ese momento de oración, una de las chicas que ven a la Virgen vio que Satanás se arrastraba por el suelo. Il était dans un état de rage terrible, de très en colère. Y estaba en un estado de desesperación y de rabia terribles, estaba muy enfadado. Et il a dit à Yelena, une des voyantes, demande à Marie de ne pas bénir le monde demain. Y le dijo a Yelena, una de las videntes, dile a María que ni se le ocurra bendecir el mundo mañana. Évidemment, la voyante n'a pas fait attention à Y lui. evidentemente no le hicieron ni caso al diablo. Après, elle a vu la Vierge apparaître. Y después apareció la Virgen a ese grupo de oración, Et la Vierge souriait. muy sonriente, se apareció muy sonriente. Et la Vierge a dit, Satan sait pourquoi il demande cela. Y les explicó, Satanás sabe muy bien por qué os ha dicho eso. Il sait en effet que demain, le Très-Haut m'a permis de bénir le monde avec ma bénédiction solennelle. Satanás sabe que el Altísimo mañana me ha permitido bendecir al mundo con mi bendición solemne. Bénédiction très rare, la bénédiction solennelle demain. La Virgen bendice con su bendición solemne raramente, en muy pocas ocasiones. Et il sait, Satan, que ce jour-là, il sera lié et qu'il ne pourra rien faire. Satanás sabe que mañana estará encadenado y que no podrá hacer nada. Alors le 5 août arrive Y al día siguiente, el 5 de agosto, llegó et ça a été extraordinaire. y fue un día extraordinario. Il y avait à peu près 70 prêtres présents dans le village. Estamos hablando del año 84, no es como ahora. Había unos 70 sacerdotes en el pueblo, que entonces era muchísimo. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes pour cette. Y había muchas personas que se habían acercado para ese día. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le matin jusqu'au soir, toutes ces personnes se sont mises en file pour aller se confesser. Y lo extraordinario es que aquel día, desde por la mañana temprano hasta por la noche, toda la gente que estaba allí se puso a formar filas delante de los sacerdotes para confesarse. Et pas seulement ça, tout le monde pleurait. Y no solamente eso, todo el mundo, mientras se confesaba, lloraba, Non, mais même en attendant. o incluso esperando en la fila. Et alors ils pleuraient des larmes de repentir, de contrition. Lloraban con lágrimas de contrición, de dolor de los pecados, de estar arrepentidos, Et aussi des larmes de joie devant
la miséricorde que Dieu leur faisait. pero también lloraban de alegría de ver la misericordia que tenía Dios con ellos. Et pas seulement ça, les prêtres eux-mêmes pleuraient. Y no solo eso, incluso los sacerdotes lloraban. Et ils pleuraient devant la grâce qui était donnée aux gens. Lloraban frente a la gracia que el Señor les estaba concediendo a la gente, Parce que jamais ils n'avaient entendu des confessions semblables. porque nunca habían escuchado unas semejantes confesiones tan sinceras. Et ils ont dit, nos étoiles étaient trempées par les larmes des gens auxquels nous mêlions nos propres larmes. Y al final del día contaban, nuestras estolas se podían escurrir, estaban mojadas, con las lágrimas de los penitentes y nuestras propias lágrimas. Se podían escurrir. Voilà. Mais pas seulement ça. Pero no solamente eso. Il y a des gens qui étaient venus en vacances sur les bords de la mer Adriatique. Había otras personas que ni siquiera habían ido a Medjugorje, sino que estaban en la playa. Si conocéis Medjugorje, la playa no está lejos. Y entonces había gente, turistas, que estaban en la playa ese día. Et ces personnes se sont senties poussées de venir aussi à Medjugorje qu'ils ne connaissaient pas du tout. Y esas personas vieron en su interior la necesidad de ir a Medjugorje del que nunca habían oído hablar, no lo conocían. Et dès que ces personnes sont arrivées, se sont mises en file pour aller se confesser. Y esa gente también, en cuanto llegaron a Medjugorje, se pusieron en fila para confesarse. Et parmi ces personnes, il y avait beaucoup de gens qui avaient abandonné la foi depuis des années. Y entre esa gente había mucha gente, esos turistas que fueron, que habían abandonado la fe hacía años. Et les prêtres ont dit, il y a une moisson d'âmes extraordinaire. Los sacerdotes dijeron, ha sido un cosechón de almas extraordinario. Et le soir, la Vierge a dit aux voyants, Y por la noche la Virgen les dijo a los videntes, aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré de douleur comme aujourd'hui j'ai pleuré de joie. a ver, es que este giro es un poco así. La Virgen les dijo, hoy he llorado de alegría como nunca antes había llorado cuando tenía penas. ¿Entendéis lo que quiere decir? O sea, que había llorado tanto de alegría y nunca cuando había tenido penas, en la pasión, en los sufrimientos, nunca había llorado tanto como ese día de alegría. Voilà. Alors nous avons là l'exemple d'un jour où Satan est complètement lié et ne peut pas agir. Ese es un día ejemplar de cómo lo que sucede cuando Satanás está encadenado y no puede trabajar, no puede actuar. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit quand il ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe continuellement. Eso es muy interesante porque nos da a conocer qué sucede cuando Satanás no está actuando. Eh bien, ce qui prédomine à ce moment-là, c'est la miséricorde, l'amour de Dieu, le repentir et le retour à Dieu. Cuando Satanás no actúa, lo que predomina es la misericordia, el arrepentimiento y la vuelta al Señor. La joie de revenir vers Dieu. Es la alegría de volver a Dios. C'est la fête de l'enfant prodigue qui revient dans les bras du Père. Es la fiesta del niño pródigo que vuelve a los brazos de su Padre. Parce que c'est Satan qui nous empêche de prendre la miséricorde. Porque Satanás es el que nos está impidiendo que recibamos la misericordia de Dios. C'est Satan qui vide les confessionnaux. Es Satanás el que vacía los confesonarios C'est Satan qui vide les églises. y las iglesias. Alors quand il n'est pas là, tout revient dans sa place. Y cuando Satanás no está actuando, todo se pone en su lugar. Nous avons appris au début des apparitions de Medjugorje Nos hemos enterado al principio de las apariciones en Medjugorje que lorsque tous les secrets de Medjugorje seront révélés et réalisés, que cuando todos los secretos de Medjugorje sean revelados y se realicen, ce sera la fin du pouvoir de Satan. ahí terminará el poder de Satanás. Il y a un message du 14 février 1982 Hay un mensaje del 14 de febrero de 1992 qui dit précisément cela. que más o menos viene a decir eso. Autrement dit, parce que les voyants ont maintenant entre 50 et 55 ans, donc ils ne sont pas tout jeunes, Dicho de otra forma, porque los videntes ya tienen entre 50 y 55 años, ya no son tan jóvenes, c'est eux qui vont donner les secrets. y ellos son los que tienen que contar los 10 Donc secretos. vous voyez dans quelle période de l'histoire nous vivons? ¿Os dais cuenta en qué periodo de la historia estamos viviendo? Nous sommes très proches de ces temps nouveaux. Estamos muy cercanos de esos tiempos nuevos. C'est pourquoi la Vierge maintenant nous prépare intensément. Por eso la Virgen nos está preparando intensamente.
Alors, réjouissez-vous parce que nous sommes choisis pour vivre ce temps qui est extraordinaire. Entonces, alegraos porque somos elegidos para vivir esos tiempos que serán tan extraordinarios. C'est un temps difficile, Será un tiempo difícil, mais très beau pero muy bonito et très fécond. y muy fecundo. Maintenant, je vais passer au message du 25 juillet. Y ahora os voy a comentar un poquito el mensaje del mes siguiente, del 25 de julio. La Vierge nous dit la vérité. La Virgen siempre nos dice la verdad. Comme elle nous prépare, elle ne nous cache pas la vérité. Como nos está preparando, tampoco nos esconde la verdad. Nos dice lo que va a pasar. Alors, mettez-vous bien assis sur vos bancs parce que c'est un message très spécial. Sujetaros bien al banco para no caeros, porque es un mensaje muy especial. Petits enfants, Hijitos míos, viendront des épreuves. vendrán pruebas. Elle nous dit viendront des épreuves comme si aujourd'hui on n'était pas déjà dans l'épreuve. Nos dice la Virgen que vendrán pruebas como si ya no tuviéramos ahora ninguna prueba. Le monde entier est dans l'épreuve aujourd'hui. Pero hoy en día todo el mundo está en la Regardez les prueba. persécutions, les catastrophes, Hay persecuciones, catástrofes, le mal qui est à l'œuvre. el mal que está obrando por todo el mundo. Et elle nous dit les épreuves viendront. Y la Virgen nos dice en futuro, vendrán pruebas. Qu'est-ce que c'est que ces épreuves futures? Je ne sais pas. Dice que serán esas pruebas, no lo sé, dice Sor Emmanuel. Mais la Vierge nous les annonce. Pero la Virgen nos las anuncia. Et c'est pour ça qu'elle nous prépare aussi. Por eso nos está preparando. Alors je vais continuer ma phrase. Voy a continuar. Viendront des épreuves et vous ne serez pas forts. Vendrán pruebas y no estaréis fuertes, no estaréis preparados. Lo dice la Virgen, no estaréis fuertes, no seréis Ça veut fuertes. dire quoi? Ça veut dire que pendant toutes ces années, nous avons choisi d'avoir comme but de la vie le bien-être, avoir, posséder, réussir selon le monde, et nous avons délaissé les choses de Dieu. ¿Eso qué quiere decir? Que durante estos 38 años que la Virgen nos ha estado formando, en lugar de hacer lo que ella nos ha dicho, nosotros hemos preferido dedicarnos a tener cosas, a tener una carrera de profesional, a tener éxito, a tener, en fin, todas las cosas que el mundo ofrece. Et comme dit la Vierge, Satan vous dévie par le matérialisme et le modernisme. Y la Virgen nos avisa, Satanás os desvía mediante el materialismo y el modernismo. Le modernisme n'est rien d'autre que cette pensée erronée de croire qu'il n'y a que la terre et qu'on oublie qu'il y a une âme. El modernismo no es otra cosa que ese pensamiento equivocado de pensar que solo existe lo que está en la tierra y no tenemos un alma que está hecha para el cielo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Hoy en día hay incluso muchos jóvenes que ni siquiera saben que tienen un alma. Quant à savoir que le but de la vie c'est le ciel, ils n'ont aucune idée. En cuanto a saber que el objetivo de la vida es el cielo, ni siquiera tienen la menor idea. Alors voilà, vous ne serez pas fort parce que vous n'avez pas pris les armes nécessaires pour eux. La Virgen nos dice, no seréis fuertes porque no habéis cogido las armas necesarias. C'est dans la prière qu'on se fortifie. Es en la oración donde nos fortificamos. Alors, une troisième prophétie, Y la tercera profecía, viendront des épreuves, vous ne serez pas fort. Troisième prophétie, et le péché régnera. vendrán pruebas, no seréis fuertes y el pecado reinará. Le péché régnera, vous avez entendu? ¿Lo habéis oído bien? El pecado reinará. C'est la mère de Dieu qui nous parle. Nos está diciendo esto la Madre de Dios. Vous avez entendu parler de quand Hitler régnait sur l'Allemagne. Seguramente sabéis lo que pasaba en los tiempos en que Hitler dominaba en Alemania. Il avait le pouvoir absolu sur toute l'Allemagne. Era un poder absoluto en toda Alemania. Et si quelqu'un était pas d'accord avec lui, allez, hop, dans les camps de concentration. Y si alguien no estaba de acuerdo, lo cogían y lo metían en un campo de concentración. C'est ça, régner. Eso es que el mal esté reinando. Si le péché règne, qu'est-ce qu'on va devenir, nous les chrétiens? Si el pecado reina, ¿qué sucederá con nosotros, los cristianos? Il faut faire comme au temps des catacombes, Pues tendremos que hacer como en tiempo de las catacumbas. rester fidèles dans l'humilité, la petitesse, Permanecer fieles en la humildad, en la pequeñez, en la pobreza.
Alors, je continue la phrase, c'est pas fini. Continúo la frase, no se ha terminado. Le péché régnera, mais, il y a un mais si vous êtes mien. La Virgen dice, el pecado reinará, pero si vosotros sois míos, si vous êtes mien, si sois míos, vous vaincrez. Vosotros venceréis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous Esa vaincrez. es la buena noticia. Nous sommes appelés à être ces vainqueurs qu'elle espère pour nous. Estamos llamados a ser los vencedores que ella espera de nosotros. Elle nous donne comment nous allons vaincre. Y nos dice cómo vamos a vencer. Dans une société complètement chapeautée par le mal et par le péché, elle nous donne un refuge. En una sociedad dominada por el mal y por el pecado, nos dice dónde podemos refugiarnos. Nos dice un refugio. Si vous êtes mien, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de... nos dices, si sois míos, venceréis, porque vuestro refugio será el corazón. ¿Y qué corazón será ese? Le corazón, le cœur de mon fils Jésus. El corazón de mi hijo Jesús. Donc elle nous donne, en quelque sorte, l'adresse de notre refuge pendant la persécution. Nos está diciendo la dirección exacta de dónde podemos encontrar nuestro refugio cuando llegue la persecución. Ce n'est pas un refuge local comme aller en Suisse, aller sur l'île du Pacifique, vous serez tranquille. Non, notre refuge, c'est le cœur de Jésus. No es que nos diga iros a un país neutral como Suiza o a una isla del Pacífico, que estaréis allí tranquilos. Dice, no, vuestro refugio es el corazón de mi hijo Jesús. Et quelque temps auparavant, elle nous a dit, chers enfants, y un poco antes nos había dicho, hijitos, chers enfants, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils Jésus. Hijos míos, la Eucaristía es el corazón de mi hijo Jesús. Autrement dit, c'est l'Eucharistie qui sera notre ancre, notre point d'ancrage dans la vie. Dicho de otra manera, la Eucaristía será la columna a la que podremos agarrarnos, será el punto de apoyo que tendremos. Que le mal passera, Jésus ne passera pas. El mal pasará, pero Jesús no pasará. Alors, je voudrais faire le lien avec les apparitions de Fatima et la prophétie de Marie. Os quiero hacer ver un poco la relación que existe entre las profecías de Fátima y este mensaje. Alors Marie a dit une prophétie, à la fin mon cœur immaculé triomphera. En Fátima la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿A la fin de quoi? ¿Al final de qué? Elle n'a pas dit. No lo ha dicho. Mais la prophétie contient la réponse. Pero si miramos atentamente, la profecía contiene la respuesta. Parce que s'il s'agit d'un triomphe, Si se trata de un triunfo, qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? ¿qué suele haber antes de un triunfo? Ben, une guerre, oui. Una guerra, una pelea, ¿no? Una batalla. On ne triomphe pas sur la paix, on triomphe sur une guerre. No se triunfa cuando hay paz, se triunfa cuando hay guerra. Eh bien, cette guerre, on est dedans. Y en esa guerra estamos metidos, On est en plein dedans. estamos completamente dentro. Et je vous donne un détail qui va vous éclairer. Os voy a subrayar un detalle que os dará luz. Vous savez que le pape Jean-Paul II était très soucieux du sort de la famille. El Papa Juan Pablo II estaba muy preocupado por la familia. Alors il a demandé au cardinal Caffarra de Bologne d'ouvrir un institut pour la famille à Rome. Y le pidió al cardenal Caffarra, es un cardenal italiano que ya falleció, que creara un instituto para la familia. Et le cardinal Caffarra a tout de suite écrit à la voyante Lucia de Fatima. Y este cardenal le escribió enseguida a la vidente Lucía de Fátima, que todavía seguía viva, Car il savait que Lucia continuait à avoir des apparitions de la Sainte Vierge dans son Carmel. porque él sabía que Lucía durante toda su vida tuvo apariciones en el Carmelo donde estaba, continuaba a tener apariciones. Alors il l'écrivait pour lui demander des prières. Y le escribió a Lucía para pedirle oración por ese instituto que iba a crearse. Et à sa surprise, elle a répondu une lettre manuscrite. Y para su gran sorpresa, Lucía le escribió enseguida, le contestó con una carta manuscrita. Et c'est très intéressant ce qui est écrit sur cette... Y en esa carta es muy interesante lo que había escrito. Écoutez bien. Escuchad bien. Le dernier combat
du règne de Satan contre Dieu El último combate del reino de Satanás contra Dios sera sur la famille et le mariage. será sobre la familia y el matrimonio. Est-ce qu'on n'est pas en plein milieu dedans? ¿No os parece que estamos ya metidos en este asunto? Et elle a dit le dernier combat, il n'y en aura pas un autre, c'est le dernier des derniers. La Virgen ha dicho que será el último, que ya no habrá más combates. Ese será el último. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps ultime du plus grand pouvoir de Satan qui veut détruire l'humanité. Queridos hermanos y hermanas, estamos ahora en ese tiempo último en la lucha que Satán está haciendo para querer destruir la humanidad. Et en même temps, Marie nous dit, c'est mon temps, c'est un temps de grâce. Y María, por otro lado, nos dice, es mi tiempo, es un tiempo de gracia. Parce que si vous êtes mien, vous vaincrez. Porque si sois míos, venceréis. Le tout, c'est d'être vraiment sien. Lo importante es ser verdaderamente de María y pertenecer a María. Alors, je voudrais faire encore un lien avec les prophéties d'une grande mystique française, la vénérable Marthe Robin. También os quiero comentar una relación con lo que dijo una mística francesa que se llama Marthe Robin, no sé si la conocéis, que ahora ya está en proceso de beatificación y ya le han declarado venerable. Marthe Robin est morte en 81, donc avant les apparitions. Marthe Robin murió en el 1981, justo un poco antes de las apariciones. Et pendant 50 ans, elle a vécu toutes les semaines la Passion du Christ. Y durante 50 años vivió todas las semanas la Pasión de Cristo. Elle était prophète, elle voyait les âmes. Ella tenía don de profecía, veía las almas, Elle était stigmatisée. tenía también los estigmas. Ver las almas quiere decir que cuando alguien iba a visitarla, ella sabía cómo estaba esa persona y podía darle consejos para su conversión. Et alors, comme l'a dit la Vierge ici, elle nous a annoncé Como nos dice la Virgen en este mensaje, nos anuncia une nouvelle Pentecôte d'amour. una nueva Pentecostés de amor. Comme l'a dit la Vierge, le Saint-Esprit va renouveler toutes choses. La Virgen ha dicho, el Espíritu Santo renovará todas las cosas. Alors, cette nouvelle Pentecôte d'amour, Entonces, sera pas comme la première partie. esta nueva Pentecostés de amor no será como la primera. Elle ne va pas seulement toucher 11 hommes dans un coin de Jérusalem, mais le monde entier. No afectará solo a 11 personas, 11 hombres en un rincón escondido de Jerusalén, sino que afectará al mundo entero. Chaque homme et chaque femme sur la terre recevra une grande effusion du Saint-Esprit. Cada persona recibirá una gran efusión del Espíritu Santo. Et chacun verra son âme comme Dieu la voit. Y cada persona verá su alma como la ve Dios. Que tu sois musulman, hindou, juif, bouddhiste, chrétien, athée, tout le monde aura cette effusion du Saint-Esprit. Esa efusión del Espíritu Santo afectará a todo el mundo, sean lo que sean, ateos, musulmanes, budistas, católicos, a todo el mundo le afectará. Et c'est une grâce unique dans l'histoire qui sera donnée à cause de la détresse présente. Y es una gracia única en la historia de la humanidad que se concederá por la situación tan horrible que estamos viviendo. Bienheureux ceux qui seront trouvés à ce moment-là en état de grâce avec Dieu. Bienaventurados aquellos que se encuentren en estado de gracia en ese momento. Parce que ce sera un bonheur fou pour eux de vivre cette union avec Dieu. Porque si están en estado de gracia, será una felicidad inexpresable de vivir esa unión con el Señor. Et ceux qui seront trouvés en état de péché, Pero los que se encuentren en estado de pecado ce sera une atroce souffrance pour eux. tendrán un sufrimiento atroz, Parce qu'ils vont voir en pleine lumière l'horreur de leur péché et des conséquences de leur péché. porque verán a plena luz el horror de sus pecados y las consecuencias de sus pecados. C'est pourquoi la Vierge nous dit, confessez-vous au moins une fois par mois et abandonnez le péché qui vous habite. Por eso la Virgen nos dice, confesaos por lo menos una vez al mes y abandonad los pecados que viven en vosotros. Alors Marthe Robin, qui aimait beaucoup l'Église évidemment, Marthe Robin quería mucho la Iglesia, claro está. elle voyait à son époque déjà les difficultés de l'Église. En aquella época ella ya veía las dificultades por las que atravesaba la Iglesia.
Et elle disait, nous allons vers l'agonie de l'Église. Y decía que estamos yendo hacia la agonía de la Iglesia. Et maintenant nous sommes dans l'agonie de l'Église. Y ahora estamos en un momento de agonía para la Iglesia. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est une agonie que vit l'Église. Os dais cuenta de que hoy en día la Iglesia está viviendo una agonía. Et souvenez-vous aussi que l'Église, en fait, c'est l'épouse du Christ. Y acordaos que la Iglesia es la esposa de Cristo. Et l'épouse suit son maître. Y la esposa sigue a su Señor. Et si l'épouse suit son maître, qu'est-ce qu'a vécu le maître? Y si la esposa sigue a su Señor, ¿qué es lo que ha vivido su Señor? Regardez, 30 ans de vie cachée. Fijaos, 30 años de vida oculta. 3 ans de très grande évangélisation. 3 años de una gran evangelización. Et cet homme pouvait marcher sur les eaux, calmer la tempête, multiplier les pains. Aquel hombre era capaz de caminar sobre las aguas, detener las tempestades, multiplicar los panes, Il pouvait guérir les malades, chasser les démons. curaba a los enfermos, arrojaba demonios, Il voyait les âmes, il parlait. Voilà. sabía perfectamente cómo estaba cada alma y les hablaba. Il disait la vérité sans peur. Hablaba con la verdad sin tener miedo. Alors cet homme extraordinaire, voilà qu'un jour il se laisse arrêter et lier comme un malfaiteur. Y ese hombre extraordinario, he aquí que un día se deja apresar y atar como si fuera un malhechor. Il se fait conduire vers le supplice, vers les tortures. Se deja que lo lleven al suplicio, a la tortura, Et voilà qu'ils l'ont crucifié. y lo crucificaron Et puis il est mort sur la croix. y murió en la cruz. Et ils l'ont mis au tombeau. Y lo pusieron en el sepulcro. Voilà, l'histoire est finie. Cet homme extraordinaire, il est mort. La historia terminó ahí y esa persona, ese hombre extraordinario, estaba muerto. Voilà que celui qui a dit je suis la vie. He aquí que el que dijo yo soy la vida y estaba muerto. Imaginez le désespoir des disciples. Imaginaos la desesperación de sus discípulos. Mais il y avait une femme qui était debout dans cette nuit. Pero había, en esa noche tan oscura, había una mujer que se mantenía firme de pie. C'était qui? ¿Quién era esa mujer? Maria. La Virgen María. Elle savait que 3 jours plus tard, Jésus allait ressusciter, que ce serait la victoire. La Virgen María sabía que 3 días después Jesús iba a resucitar y entonces sería su gran triunfo, su victoria. Voilà ce que doit vivre l'Église. Por eso la Iglesia también tiene que vivir una agonía. Mais quand Jésus était en agonie, il était seulement à 3 jours de la résurrection. Pero cuando Jesús estaba pasando su agonía, estaba solamente a 3 días de distancia de la resurrección. Alors vous voyez, 30 ans, 3 ans, 3 jours. Veis, 30 años, 3 años de vida pública y 3 días. Autrement dit, prenez courage, parce que du moment que l'agonie a commencé, ça veut dire qu'on est proche de la résurrection de l'Église. Dicho de otra forma, animaos, no os desaniméis, porque si estamos en un periodo de agonía de la Iglesia, quiere decir que la resurrección está próxima. Alors la Vierge nous invite à préparer le temps de cette grande nuit de l'absence de Dieu. La Virgen nos invita a prepararnos para esa gran noche. En apariencia habrá una ausencia de Dios. Et Marthe Robin nous dit, en parlant de l'Église, de la prophétie, il n'y aura plus rien, sauf quelques foyers de ferveur. Esta mística decía, cuando la Iglesia sufra tanto, aparentemente no quedará nada, salvo algunos focos de fervor. Et c'était beau de voir que Ratzinger, lorsqu'il était encore en Allemagne, Y es bonito ver que el que fue después el cardenal Ratzinger, cuando todavía era profesor en Alemania, il a prophétisé sur l'avenir de l'Église. También profetizó sobre el futuro de la Iglesia. L'Église aura tout perdu. Y él decía, la Iglesia lo perderá todo. Les bâtiments, les avantages, Los edificios, los privilegios, las ventajas. Il n'y aura plus qu'un petit reste, Solo quedará un pequeño resto,
humilde, pobre, persécuté, perseguido, mais rempli du Saint-Esprit. pero lleno del Espíritu Santo. Et ce petit reste, Marthe nous dit, c'est les petits foyers de lumière qui s'allument encore aujourd'hui. Y ese pequeño resto, decía Martha Robin, son los pequeños focos de luz que están encendidos ahora también. Une famille qui prie, Por ejemplo, una familia que reza, 3-4 personnes dans un immeuble qui se rassemblent pour prier. 3 o 4 personas que se juntan en un sitio para rezar. Ces petits groupes invisibles aux yeux de l'ennemi. Todos esos pequeños grupos que resultarán invisibles para el enemigo. Et Marie a dit, je vois que les groupes de prière sont forts. La Virgen dice, veo que los grupos de oración son fuertes Et je vois que l'Esprit Saint travaille à travers eux dans le monde. y que el Espíritu Santo trabaja a través de ellos por todo el mundo. Et ceux qui appartiennent à des groupes de prière sont des personnes qui sont ouvertes à la volonté de Dieu. Las personas que pertenecen a grupos de oración son personas que están abiertas a la voluntad de Dios. Alors, elle ne dit pas le Vatican est fort, les paroisses sont fortes, les diocèses sont forts. Non, elle dit les groupes de prière sont forts. La Virgen no ha dicho que el Vaticano sea fuerte, que las parroquias, que las iglesias, que las diócesis. No, ha dicho los grupos de oración son fuertes. Et c'est ça qui fera le tissu de l'Église nouvelle du nouveau temps. Y eso es lo que constituirá el tejido de la nueva iglesia de los nuevos tiempos. Alors, seuls ceux qui sont attachés au Christ pourront vraiment tenir dans la tempête. Solamente los que estén fuertemente adheridos a Cristo podrán aguantar la tempestad. Alors, vous savez que je parlais tout à l'heure du temps aujourd'hui qui était le chaos et le nouveau temps qui sera donc un temps de lumière. Alors, la Vierge nous a dit qui seront les ponts pour passer de ce temps de chaos vers les nouveaux temps. ¿Os acordáis que os he dicho que al principio que estamos viviendo una situación de caos y después pasaremos a un tiempo de luz? Y entonces, ¿quiénes serán los puentes que permitirán el paso del caos hacia la luz? Qui seront ces ponts? ¿Quiénes serán esos puentes? Oui. Eso Les es, prêtres, oui. los sacerdotes. Et Myriana se disait, et si les ponts s'écroulent, comment le peuple va passer d'un côté à l'autre? Y Miriana, una de las videntes, decía, si los puentes se derrumban, ¿cómo pasará la gente de una situación a la otra? Autrement dit, prenez bien soin de vos prêtres. Es decir, dicho de otra manera, mimad mucho, cuidad mucho a vuestros sacerdotes Et priez beaucoup pour les vocations sacerdotales. y rezad mucho por las vocaciones sacerdotales. Marie a dit, par eux je vaincrai. María ha dicho, mediante ellos yo triunfaré. Aujourd'hui, il y a une grande tentation de critiquer l'Église et de critiquer les clercs. Hoy en día hay una gran tentación de criticar a la Iglesia y de criticar a los clérigos, a los sacerdotes. Il est vrai que certains prélats ont fait des scandales, Es verdad que algunos prelados han dado unos escándalos horribles et les médias sont remplis d'exemples de ça. y los periódicos nos han dado bastantes ejemplos de esto. Et on pourrait passer beaucoup de temps à citer ce que tel cardinal, tel évêque a fait. Y podríamos pasar mucho rato diciendo lo que ha hecho este cardenal, aquel obispo, etcétera, etcétera. Alors, comme l'Église est en agonie, Pero como la Iglesia está viviendo una agonía, bien sûr, il y a des parties du clergé qui s'écroulent. hay una parte del clero que se está desmoronando, que está hundiéndose. Mais la Vierge a dit récemment, Pero la Virgen ha dicho recientemente, écoutez bien, escuchad bien, l'Église, c'est mon fils. la Iglesia es mi hijo. Répétez ça dans votre cœur. L'Église, c'est mon fils. Grabaos bien eso en el corazón. La Iglesia es mi hijo. Alors, si l'Église est en agonie, Si la Iglesia está en estado de agonía, qu'on a des exemples de certains clercs,
certains membres du clergé qui font des choses scandaleuses. Y tenemos ejemplos, desgraciadamente, de algunos miembros del clero que están dando ejemplos escandalosos, y eso es muy grave. Et qu'on critique en pointant du doigt, regarde ce que fait le cardinal, regarde ce qu'il a fait. Y lo señalamos con el dedo y decimos, mira lo que ha hecho fulano, mira lo que ha hecho el otro cardenal. Y algunos tienen la tentación de decir, pues yo me voy de la iglesia. ¿Sabéis lo que estamos haciendo en ese momento? Es como si viéramos a Jesús en la pasión, en el momento de su agonía, con la cara cubierta de sangre, de barro, de escupitajos, con la cara tumefacta, desfigurada por culpa de los golpes que le habían dado. Como dice el profeta Isaías, ya no tenía aspecto de hombre, estaba desfigurado. Y es como si en ese momento lo miráramos a Jesús y le dijéramos, qué feo estás, no quiero saber nada de ti, estás horrible. Eso es lo que hacemos cuando estamos criticando a la Iglesia que está sufriendo. Fijaos que en todos sus mensajes la Virgen, que conoce muy bien lo que pasa, nunca ha criticado a los sacerdotes. A fait des choses graves, il a tué, il a volé, il a violé, il est en prison. Qu'est-ce que fait une maman? ¿Qué hace una madre cuando uno de sus hijos ha hecho cosas graves, como por ejemplo o ha violado a alguien, o ha robado, o ha hecho un crimen horrible? ¿Qué es lo que hace una madre? No coge un micrófono y se pone a contarle a todo el mundo lo malo que ha hecho su hijo. ¿Qué es lo que hace? Se calla, llora y ora por su hijo. La Virgen nos invita a que hagamos lo mismo. Si nosotros estamos unidos a la Virgen, si realmente somos suyos, lloraremos de compasión hacia ella y hacia Jesús. Nos callaremos el poder de Satanás, no iremos por ahí siempre hablando de todo lo malo, e intensificaremos nuestra intercesión. Podemos añadir podemos rezar un rosario por los sacerdotes, ofrecer un Vía Crucis por los sacerdotes. Deberemos buscar algo para ofrecerlo por los sacerdotes. Si estamos con María, nos cogeremos de su mano para que nos conduzca hacia su Hijo, nos conduzca a ella. Porque en estos tiempos tan difíciles que nos esperan, ella tiene muchos regalos importantísimos para darnos. Cuanto más difíciles sean los tiempos, más cerca de nosotros estará ella para llenarnos de regalos y darnos ánimos. Esta tarde no me da tiempo de comentar y repasar las 5 armas que ella nos da en Medjugorje, pero quiero solamente enumerarlos y insistir un poco sobre el último punto. Si queréis más detalles, si no conocéis, ahí fuera hay libritos que explican. La primera cosa es, queridos hermanos y hermanas, que recéis más con el corazón. Y en particular en la oración del rosario. El día 2 de septiembre volvió a decirlo la Virgen.
nos dijo, queridos hijos, rezad cada día el rosario. La prière du rosaire nous rapproche de son cœur La oración del rosario nos acerca a su corazón et nous protège parce que rien que le nom de Marie fait fuir Satan. y nos protege, porque solo pronunciando el nombre de María, Satanás no se acerca. Donc priez avec le cœur, priez en famille. Rezar con el corazón, rezar en familia. Le deuxième point, le jeûne au pain et à l'eau 2 jours par semaine. El segundo punto es ayunar a pan y agua 2 días por semana. Le jeûne est très important dans le combat d'aujourd'hui. El ayuno es muy importante para el combate actual. Et n'oubliez pas que la Vierge par le jeûne, on peut arrêter les guerres. Y la Virgen nos ha dicho, mediante el ayuno podéis parar las guerras. Seulement par la prière et le jeûne, on peut empêcher les guerres et arrêter les guerres. Solo mediante el ayuno y la oración podemos impedir las guerras o pararlas si ya están. J'aurais souhaité pour vous parler pendant 1 heure du jeûne, mais Me gustaría hablaros 1 hora del ayuno, pero no puedo. il y a un petit livre que Ahí tenéis un librito que habla del ayuno, ahí fuera, montrait qu'on ne meurt pas du jeûne. para que comprendáis que nadie muere por ayunar un poco. On a abandonné les jeûnes et c'est pour ça qu'on est dans cette situation critique. Hemos abandonado el ayuno y por eso estamos en esta situación tan crítica. Troisième point, Tercer punto, de lire chaque jour un passage de la Bible. que leáis cada día un trocito de la Biblia o de los evangelios de la Biblia. Que la Bible soit votre lumière sur votre route. Que la Biblia sea la luz que ilumine vuestro camino. Votre Bible, c'est pas Google, c'est pas l'Internet, c'est la parole de Dieu. La Biblia no es Google o Internet. La Biblia es la palabra de Dios. C'est la Bible qui vous dit, il le créa homme et femme. Por ejemplo, la Biblia nos dice, hombre y mujer los creó. Aujourd'hui, cette parole de Dieu est rejetée. Hoy en día esta palabra de Dios es rechazada. Peut-être qu'un jour, elle sera même interdite. Quizá un día incluso nos lo prohíban. Donc la parole de Dieu est notre lumière. La palabra de Dios es nuestra luz. Quatrième chose, la confession mensuelle. La cuarta cosa es la confesión mensual. Abandonnez le péché et confessez-vous. Abandonad el pecado y confesaos. Et puis la cinquième chose, c'est de mettre la Sainte Messe au centre de notre vie. Y la quinta cosa es poner la Santa Misa en el centro de nuestra vida. C'est-à-dire mettre Jésus vivant au centre de notre vie. Es decir, poner a Cristo vivo en el centro de nuestra vida. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir eso? Jésus est comme un soleil, Jesús es como un sol. et on l'en met au milieu de notre vie. Si lo ponemos en medio de nuestra vida, Et quand on a placé ce soleil au centre, cuando ya lo hemos puesto en el centro de nuestra vida, après on va placer tout le reste, tous les autres éléments de notre vie autour de ce soleil et non pas à la place du soleil. todo lo demás de nuestra vida lo tenemos que colocar alrededor del sol y no en lugar del sol. Notre famille, notre travail, La familia, el trabajo, notre carrière, nuestro éxito profesional, notre santé, la salud, notre nourriture, la comida, nos biens matériels, los bienes nos materiales, relations humaines, las relaciones humanas, notre sexualité, la sexualidad, le sport, el deporte, l'Internet, Internet, voilà. cualquier cosa. Tout ce qui forme notre vie autour de Jésus Todo lo que forma parte de nuestra vida alrededor de Jesús est dépendant de Jésus. y dependiendo de Jesús, Alors je vais poser une question. os voy a hacer una pregunta. Qui souhaite avoir la bénédiction de Dieu sur toute sa vie? Levez le doigt. ¿Quién desea tener la bendición de Dios durante toda su vida? Que levantad la mano. Bon, il y en a qui lèvent 2 mains, c'est bien. Hay algunos que han levantado las 2 manos, está muy bien. Alors je vais vous donner la clé. Os voy a dar la clave. La clé, c'est de mettre le Seigneur Jésus à la première place. La clave es colocar a nuestro Señor Jesús en primer lugar, Parce que Jésus, c'est le donateur de la bénédiction. porque Jesús es el que da la bendición. Alors, quelquefois, nous disons, Seigneur Jésus, tu sais, je t'aime beaucoup, A veces decimos, Señor, sabes, te quiero mucho, mais je dois avouer que ma carrière professionnelle est plus importante que toi dans ma vie. pero tengo que confesarte que mi éxito profesional es más importante que tú en mi vida. Et Jésus qui veut pas
est gêné, qui ne veut pas s'imposer, il s'en va derrière le mur. Y Jesús, que es muy delicado y no quiere imponerse y no quiere obligarnos, se retira de nuestra vida. Et on a chassé le donateur de la bénédiction hors les murs. Y hemos expulsado al que da las bendiciones fuera de nuestra casa. Et la bénédiction ne marche pas. Y entonces ya no tenemos esa bendición, ya no la tenemos. Jésus, tu sais, je t'aime beaucoup, mais tu sais, je dois quand même avouer que mon mari est beaucoup plus important que toi dans ma vie. Te quiero mucho, Jesús, pero sabes, te tengo que decir que mi marido es mucho más importante que tú en mi vida. Pareil, on chasse le donateur et la bénédiction ne marche pas. Sucede lo mismo, expulsamos al que da las bendiciones y ya no tenemos las bendiciones. Donc, la clé, c'est de remettre le donateur de la bénédiction au milieu de notre vie, au centre. La clave está en poner al que da las bendiciones en el medio de nuestra vida, en el centro de nuestra vida, Afin que ces rayons couvrent tous les éléments de notre vie. para que sus rayos cubran, sus rayos de bendición cubran a todas las realidades de nuestra vida. Ça coûte du travail. Es un poco, hay que trabajar en ello, Parce qu'on dit, oui, Seigneur, tu es au centre de ma vie, mais porque solemos decir, Señor, tú eres el centro de mi vida, pero quand on est vraiment honnête, on s'aperçoit que cuando somos de verdad honestos nos damos cuenta que en realidad no es así. Lo decimos, pero no lo hacemos. un jour, j'ai dit, s'il y a une femme dans l'assemblée qui a mis son mari à la première place dans sa vie, ce mari va devoir se déplacer. Un día en una conferencia dije, si aquí hay alguna señora que ha puesto a su marido en el centro de su vida, va a tener que coger y decirle a su marido que se mueva un poquito, que se desplace. Cette parole n'a pas plu à tout le monde, en particulier à certains hommes de la... Esa palabra no les gustó a todo el mundo. Algunos señores no estaban muy contentos. Alors il y a une femme qui s'est levée Y una señora se levanta et qui m'a dit comment pouvez-vous critiquer le sacrement du mariage, ma sœur? y le dice, ¿cómo puede usted criticar el sacramento del matrimonio, hermana? Puis au contraire, je veux le protéger. Y yo le dije, al contrario, lo que quiero es protegerlo. Parce que si tu mets ton mari au centre de ta vie, Porque si tú pones a tu marido en el centro de tu vida, même si c'est l'homme le plus beau du monde, aunque sea el hombre más guapo del mundo, ton mari est une créature. tu marido es una criatura. Et aucune créature n'est la source du bien, la source de la vie, de l'amour. Y ninguna criatura es la fuente de la vida, la fuente del amor. C'est Dieu la source. Es Dios la fuente. Alors je te conseille de prendre ton mari par la main Te aconsejo que cojas a tu marido de la mano et ensemble de mettre Jésus, y juntos los dos que pongáis a Jesús d'aller vers la source de votre amour. para que vayáis a la fuente de vuestro amor. Et comme ça, votre amour grandira de jour en jour. Y así vuestro amor cada día será más grande, Parce que vous allez puiser l'eau vive à partir de celui qui donne l'eau. porque vais a buscar a la fuente para llenaros de agua viva. Et comme ça, votre amour va grandir au lieu de faire pouf, pouf, pouf. Y así vuestro amor cada vez será más grande en lugar de ser cada vez más pequeño. Et si les gens faisaient ça, il n'y aura pas de divorce. Y si la gente hiciera eso, no habría divorcios. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune Américain. Os voy a contar lo que le pasó a un joven estadounidense. Il aimait beaucoup Jésus, il priait beaucoup. Era un chico que amaba mucho a Jesús y oraba mucho. Et puis, et son regard était lumineux. Y era un chico que tenía una cara que irradiaba luz. Et il avait décidé de faire la volonté de Dieu pour sa vie. Y él decidió que lo que quería era hacer la voluntad de Dios en su vida. Et puis, alors, il est tombé amoureux d'une fille, et la fille aussi de lui. Y entre tanto se enamoró de una chica y la chica también se enamoró de él. Et ils ont fait donc des projets de mariage pour l'année d'après. Y ya pues fijaron la fecha de boda y todo para el año siguiente. Et voilà qu'au cours des fiançailles, lui a reçu un appel au sacerdoce. Y durante ese tiempo de noviazgo, él recibió una llamada al sacerdocio. Alors il est un peu confus. Y estaba un poco confundido. Seigneur, tu veux que je sois marié ou prêtre? Y le decía al Señor, Señor, ¿tú quieres que sea un hombre casado o un sacerdote? Alors il a décidé de prier pendant 2 jours pour chercher et trouver la volonté de Dieu. Entonces decidió durante 2 días hacer un retiro de oración para que el Señor le manifestara su voluntad.
Il a dit, Seigneur, je vais faire cette prière, mais je te demande une chose. Y le pidió al Señor, Señor, voy a hacer esta oración, pero te pido una cosa, Une seule chose importante. una sola cosa importante. Montre-moi clairement ta volonté. Enséñame claramente cuál es tu voluntad. Je te demande un signe très clair. Te pido un signo muy claro, Pas une pensée, une émotion, un sentiment, non, un signe très clair. no un pensamiento, una emoción, un sentimiento, no, una cosa que yo me dé cuenta claramente. Alors il a été trouver sa fiancée Entonces fue a ver a su novia pour lui dire qu'il allait prier. y le explicó lo que pasaba y le dijo que iba a hacer un retiro de 2 días de oración. Et il a expliqué que c'était pour vraiment trouver quelle est la volonté de Dieu sur lui et donc sur eux. Y le dijo que eso lo hacía porque él quería encontrar realmente cuál era la voluntad de Dios sobre ellos dos. Il lui a dit, tu sais, c'est peut-être plus important pour nous, c'est de vraiment suivre la volonté de Dieu. Y le dijo, sabes, lo más importante para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Et elle a dit, mais laisse tomber la volonté de Dieu. En quoi la volonté de Dieu a quelque chose à faire avec notre histoire? Y la chica le dijo, pero bueno, dice, déjate de la voluntad de Dios, a nosotros que nos importa la voluntad de Dios en nuestra vida. Laisse tomber, qu'est-ce que c'est que... Déjala estar, a ti qué más te da. Il y a eu un silence entre eux. Y entonces hubo un silencio Et puis il a dit, Seigneur, je te remercie pour le signe très clair que tu viens de me donner. y el chico dijo, Señor, te doy gracias por el signo tan claro que me acabas de dar. Et il s'est fait prêtre. Y se hizo sacerdote. Donc il a compris que c'était impossible de se marier avec une femme qui disait laisse tomber la volonté de Dieu. Él comprendió que es imposible casarse con una chica que diga que nos importa a nosotros la voluntad de Dios. Et son désir de faire la volonté de Dieu l'a sauvé d'un grand malheur. Y su deseo de hacer la voluntad de Dios lo rescató de una gran desgracia. Parce que dans son mariage, il aurait été droit dans le mur. Porque un matrimonio planteado así es como estrellarse contra una pared. Alors, est-ce que vous êtes encore patient pour 10 minutes? ¿Tenéis todavía fuerzas para 10 minutos más? Oui. Sí. Alors, je voudrais me faire un petit peu la voix de la Sainte Vierge pour vous donner ce message sur l'Eucharistie. Me gustaría ser un poco la voz de la Virgen para transmitiros un mensaje sobre la Eucaristía. La Vierge est amoureuse de l'Eucharistie, comme vous pouvez le deviner. La Virgen es una gran enamorada de la Eucaristía, como bien os podéis imaginar. Et elle souhaite que nous puissions, si possible, aller à la messe tous les jours. Y ella desea que nosotros vayamos a misa todos los días, si nos es posible. Et elle a dit la messe, c'est le moment le plus important de votre vie, chers enfants. Nos ha dicho, la misa es el momento más importante de vuestra vida, queridos hijos, Parce que Jésus vient au milieu d'eux. porque Jesús viene Au milieu d'eux. Jesús viene en medio de vosotros. Alors j'ai demandé un jour à Vitska qu'est-ce que Marie avait dit sur la Sainte Communion. Y un día le preguntó a Vitska, una de las videntes, qué es lo que ha dicho María sobre la Santa Comunión. Et voilà la réponse. Y esto es la respuesta. Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon Fils Jésus dans votre cœur, Queridos hijos, cuando acabáis de recibir a mi Hijo Jesús en vuestro corazón, ne jugez pas le prêtre, no juzguéis al sacerdote, ne regardez pas les autres. no miréis a los otros. Chers enfants, allez vers votre place et mettez-vous à genoux au moins 10 minutes Queridos hijos, ir a vuestro sitio y arrodillaos por lo menos 10 minutos et alors parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. y hablad con mi Hijo Jesús que está en vuestro corazón. Parlez avec lui. Hablad con Él. Alors j'ai voulu provoquer un peu Visca, je lui ai demandé, Yo quería provocar un poco a Vizca y le pregunté, mais Visca, tu es bien sûr que la Vierge a dit 10 minutes? Vizca, ¿estás segura que la Virgen ha dicho 10 minutos? Elle a dit non, sœur Emmanuel, elle n'a pas dit 10 minutes. Y dijo, no, Sor Emanuel, no ha dicho 10 minutos. Elle a dit au moins 10 minutes, Ha dicho por lo menos 10 minutos. mais elle préférerait 20 minutes. Dice, pero a la Virgen le gustaría más 20 minutos. Effectivement, lorsque Jésus vient dans notre cœur à travers l'Eucharistie, Efectivamente, cuando Jesucristo viene a nuestro corazón por medio de la Eucaristía, il vient très heureux. viene muy contento, muy feliz. Comme tous les
amoureux qui vont vers la personne qu'ils aiment. como todos los enamorados que van a ver a la persona que aman. Et alors il vient pour se donner lui-même, c'est déjà le plus grand don. Y viene para darse él mismo, que ya es el don más grande. Et il vient aussi pour nous communiquer ses grâces. Et il se charge de beaucoup de bénédictions, de cadeaux, de trésors, de cadeaux extraordinaires pour nous les donner. Pero también viene para comunicarnos sus gracias y viene cargado de regalos, de bendiciones y de cosas buenas que quiere darnos para nuestro corazón. Parce qu'il voit notre pauvreté, notre vide, il voit nos besoins. Porque Él ve nuestra pobreza, nuestro vacío, Él conoce nuestras necesidades. Il est trop content de nous remplir de ses dons. Y está demasiado contento de podernos llenar con sus dones. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il trouve le cœur fermé. ¿Y qué sucede cuando llega a nuestro corazón y lo encuentra cerrado? Donc la personne n'a pas fait attention à la messe, elle est là distraite, ou à boire son Coca-Cola, ou à prendre des photos. Imaginaos que esa persona ha ido a misa y ha estado completamente, imaginaos, yo que sé, una primera comunión, no lo ha dicho ella, pero para que lo entendáis, que están allí mirando el móvil o incluso bebiendo Coca-Cola o haciendo otras cosas y no ha estado atenta a la misa. Donc le cœur n'est pas ouvert à Jésus. Y su corazón no está abierto a Jesús. Et Jésus ne force pas une porte qui est fermée. Y Jesús no fuerza una puerta cerrada. Il respecte. Es muy respetuoso. Alors il va attendre derrière la porte. Se va a quedar delante de la puerta. Et voyant qu'à la fin il n'y a rien pour lui, la porte ne s'ouvre pas. Y al ver que no le hacen caso y que la puerta no se abre, va repartir chargé de tous ses dons se volverá a ir cargado con todos sus dones qu'il n'a pas pu donner. que no ha podido darle a esa persona. Et à ce moment-là, son cœur est brisé de douleur. Y además se va con el corazón roto de dolor. Imaginez votre amour, un grand amour qui est méprisé. Imaginaos a alguien que está enamoradísimo de otra persona y que es despreciado. Par contre, quand il trouve le cœur ouvert, Por el contrario, si encuentra esa persona con su corazón abierto, la personne s'est préparée, a fait une bonne confession aussi pour esa persona se ha preparado bien, ha hecho una buena confesión, la personne se trouve dans l'état de grâce, se encuentra en estado de gracia, parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus si on n'est pas dans l'état de grâce. porque todo el mundo sabemos que no se puede ir a comulgar si no estamos en estado de gracia. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Eso es muy importante porque hoy en día il y a une telle perte du sacré que les gens vont communier sans même jamais se confesser. Hoy en día hay una pérdida tan grande del sentido de lo sagrado que hay mucha gente que va a comulgar y no se ha confesado en años, nunca. Alors cette personne donc a vérifié qu'elle est en état de grâce et ouvre son cœur à la venue de Jésus. Esa persona que por el contrario está en estado de gracia y que tiene el corazón abierto para recibir a Jesús. Et Jésus dit Jésus a dit à Sœur Faustine, par exemple, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine par la Sainte Communion. Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska que su mayor alegría es venir al alma humana por medio de la Santa Comunión. Santa Faustina Kowalska la conocéis. On recommence ce livre. No dejéis de leer su diario. Alors, il a dit aussi, pour moi, c'est comme rentrer dans un autre ciel. Jesús le dijo a Santa Faustina, para mí es entrar como en otro cielo. Ma joie, c'est de pouvoir m'unir à cette âme. Mi alegría es poder proporcionar a esa alma et de communiquer mes grâces à cette âme. Y comunicarle mis gracias a esa alma. Alors quand Jésus a pu rentrer dans cette âme qui était ouverte, Cuando Jesús consigue entrar pues en un alma que le está abierta et cette âme qui prend du temps pour le recevoir, y esa alma toma tiempo para recibirlo con dignidad, que fait Jésus dans cette âme? ¿qué puede hacer Jesús con esa alma? Bien sûr, il distribue tous ses dons, comme je vous l'ai dit. Evidentemente distribuye todos los dones como antes os ha comentado, mais le travail le plus important qu'il fait, c'est vraiment de nous transformer en lui-même. pero el trabajo más importante que realiza Jesús en nuestras almas
es transformarnos en Él mismo. C'est-à-dire que nous devenons ce que nous avons reçu. Nosotros nos convertimos en lo que hemos comulgado. C'est extraordinaire. Es extraordinario. C'est un grand mystère Es un misterio muy grande qui émerveille même les anges. que incluso maravilla a los ángeles. Alors ça veut dire qu'il nous divinise. Es decir, que la Santa Comunión nos diviniza. Ça veut dire que tout ce qu'il est, Todo lo que es Jesús tout ce qu'il a, y todo lo que tiene devient mien. se convierte en algo mío. Sa beauté devient mienne. Su belleza es mía, Son amour, son cœur devient mien. su amor, su corazón es el mío, Son courage devient mien. su valor es mi valor, Sa lumière, sa gloire devient mienne. su luz, su gloria son mías, Sa miséricorde devient mienne. su misericordia es mía, me pertenece. Nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. C'est une nourriture qui nous transforme. Es un alimento que nos transforma. Regardez, si je mange une nourriture normale, je mange une pomme par exemple. Por ejemplo, para que lo entendamos, si una persona se come una manzana, Eh bien, au bout de quelques heures, il n'y a plus la pomme, mais l'organisme a transformé la pomme. Je mange une pomme et la pomme, en quelques heures, devient Sœur Emmanuel. Una persona que come una manzana, por ejemplo, Sor Emmanuel, al cabo de unas horas, después de la digestión, el metabolismo ha metabolizado la manzana y la manzana se ha convertido, como si dijéramos, en Sor Emmanuel. Se ha integrado en Sor Emmanuel. Toutes mes cellules. En todas las células pues llegan los glúcidos, las proteínas, todo eso. Sœur Emmanuel a transformé la pomme. Voilà. La Sor Emmanuel ha transformado la manzana en sí misma. Quand je prends Jésus comme nourriture, Pero cuando yo recibo a Jesús como alimento en la comunión, lui qui est le pain de vie, pero que Él que es el pan de vida, c'est lui, Jésus, ma nourriture, qui me transforme en lui-même. es al revés. Ahí es Jesús, que es mi alimento, el que me transforma en Él mismo. C'est pour ça que à chaque communion bien faite, Por eso, en cada comunión bien hecha, nous ressemblons davantage à Jésus, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, parce qu'il nous transforme en lui-même. porque nos va transformando en Él mismo. Et la grande mystique, la vénérable Marthe Robin, disait Esta mística, la venerable Martha Robin, decía que notre degré de gloire au ciel, que nuestro grado de gloria en el cielo, notre de gloire éternelle, donc, nuestra gloria eterna, sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. será proporcional a la calidad de nuestras santas comuniones realizadas en la tierra. Comprenez pourquoi la Vierge souhaite qu'on aille tous les jours à la messe. Por eso comprendéis por qué la Virgen desea que si podemos vayamos todos los días a misa, Parce que nous travaillons pour notre éternité, porque estamos trabajando para nuestra eternidad, mais pas seulement pour nous-mêmes, pero no solamente para nosotros mismos, pour beaucoup de personnes autour de nous qui ne connaissent pas encore Jésus. para muchísimas personas alrededor de nosotros que todavía no conocen a Jesús. Quand Jésus est adoré quelque part, Cuando adoramos también a Jesús en algún sitio, ces rayons de lumière dépassent la personne qui adore. sus rayos de luz traspasan o van más allá de la persona que adora, Et toute la zone est assainie en quelque sorte. y toda esa ciudad o esa parroquia es sanada de alguna forma. Alors la Vierge cherche des adorateurs. La Virgen está buscando adoradores. Remplissez vos églises d'adorateurs. Llenad vuestras iglesias de adoradores, Soit en l'exposant sur l'autel comme tout à l'heure, soit dans le tabernacle. pues ya sea en una exposición como hace un rato, con la custodia, o en el sagrario. Et je peux vous dire que si vous êtes des vrais adorateurs, Os puedo decir que si sois verdaderos adoradores, vous allez hâter la venue des nouveaux temps. apresuraréis la venida de los tiempos nuevos, Parce que vous allez raccourcir le temps de l'épreuve et de l'agonie. porque vais a acortar el tiempo de prueba y de agonía. Parce que Marie, pendant que Jésus était au tombeau, Porque María, en los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, a certainement hâté la por su oración adelantó la venida de Jesús. Et c'est pourquoi Marie nous cherche. Por eso María nos está buscando, Elle a besoin de nous. nos necesita, tiene necesidad de nosotros. Et nous avons été choisis pour être ce petit reste. Y hemos sido elegidos para ser ese pequeño resto, Le petit reste
l'espérance et la charité. Ese pequeño resto que camina con ella en la fe, la esperanza y la caridad. Au milieu d'un monde qui est complètement chaotique et qui rejette Dieu. En medio de un mundo que es completamente caótico y que rechaza a Dios. Alors qui parmi vous veut être ces apôtres de l'amour de Marie? Levez le doigt. Levantad la mano los que queráis ser apóstoles del amor de Dios. Bon. Alors maintenant, je vais vous donner une minute de silence Ahora vamos a estar un minuto en silencio et vous allez repasser dans votre mémoire ce que vous avez entendu y vais a repasar un poquito en vuestra memoria lo que habéis oído esta tarde et quel est le point que vous allez choisir pour changer réellement votre vie. y vais a ver qué punto podéis elegir para empezar a cambiar verdaderamente vuestra vida. Et si vous prenez ce point pour changer quelque chose, vous ferez une grande joie à Jésus elle-même. Y si elegís un punto para cambiar algo en vuestra vida, en bueno, le daréis una gran alegría a Jesús esta tarde. Alors une minute de silence. Un minuto de silencio. Dios te salve María. Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del